Anye kiboro adome, anya me bololo sanfe. Kiboro inte kiboro awore, abe bulla Imam Mahmoud Dicko de kunka. Keren ala, Dicko ka mobliko. Uko Imam Dicko, ko mgo hakili balawa, Imam Dicko ka mobli. Abe mimboli vewiti. Djeman tundo, ko fiman do fana babolo. Donc maintenant, ko be bana sisa. Jamana sebe kan bana. Fin febe ni jamana donga herebese kasama. Les 18 millions d'habitants. Au be bana. Ko sisa ko ka Dicko ka mobliko de nyayini ka do. Ko Dicko ka mobliko. Nindese l'intenda tunte sama bi. Mbado. Dicko kan ka kuma komina. Wallahi oteni. Dicko no femo. Ne madala kafo ni akelenda be do ninkola. Ngambe zana kelinfo. Ni saraka e shebla be do murujagola. Dicko yana kake personnage public ala ka dine lasi bagado wa almamido ala tafo bagado. Ako munanyenda do jamana kola. Kadaka nye kalaminke nye donia misro. Abato ne hakilina fanabse ka dofra koka. Au-delà Dicko y est impliqué avec Wakati Jambo. Il a été acteur de beaucoup de choses. Avec comme ici ça, Dicko beka kele. Kada munka. Transition kononana. Ibeka ka fanga kononana, vous m'excusez. Modo Toumé, tellement gouvernement Jassira, Foube Nafolota ka di kumakela uma. Oluko mine, wala sa kudadi. Uba bisiga ka fo jama famba be modo ko. Meyen uka nafolo duoma. Umanya ininike, uma recherche ke. Donc, Imam Dicko, kuma mimbe fobi, abe kou la ine kou kelendroni. Ko fama ou ye wardi Dicko ma ya mine wa Dicko be fama ou ka mobli kono. Anko ni shite bashi. Fama ou ye mobli di almami joli ma mali kono. Ayo dafonye. Depuis Moribo Clé, faut kase Moussa Clément, kase Atite Clément, kase Ibeka Clément. Mali dine nyama obeka laja. Kadaka obeka femi fo. Ute tafo, utene tafo, be alata de fo. Anga bo dina ere hukumu kono. Anga do société kono. Sur le plan politique. Dicko, ada de la kasama. Nga ko ka foli mandinye. A quoi aller de Wulila. Kamali sodasike keme aniko. Avec Yacoub Sibi. Pour libérer. Kabo jugu bolo. Kadaka bunya mimbaka. Kadaka majigi mimbala. O Imam Dicko. Amadelika fonyini ala fe. Ala mamin royaye. Ali jamana kutuki ala Ibrahim Boubacar Keïta. Oyaye. Aye Ibrahim ladi. Kle damado yani Ibrahim ka biniche. Ako Ibrahim mako tarata. Ako ni tarata mbeke tarata uka tarata. Ibrahim Dumba do. Mali événement bachama. Achama tournera très mal tarata doyo fe. Ibrahim kanake boli sonaye. Akanake komo sonaye. Na Ibrahim ba do a wakati. Mwomi jole tume Ibrahim ni peplu che. We Imam Mahmoud Dicko e. Alaka hine Moussa Traoré la président. Moussa ye Dicko wele. Ka Ibrahim Boubacar Keïta wele kula sigi. Ou bena komika. Dugu jera. Ibrahim tara koreke mintu ka bengaye. Ona Dicko ko. Ntese ka fo Ibrahim ka boye. Ntese ka fo ngome fanga purtiala. Même se ka mifo. Ou Ibrahim ka jamana deun la main. Ni peuple ka mot d'ordre tué. Ibeka ka démission. Dicko ka mot d'ordre tué de. Ibeka. Ibrahim Boubacar Keïta. J'insiste et je persiste à ce que vous écoutez sur votre peuple. Ni bega tu es peuple la mamese ni mawa. Mais bimoumé,
en contrepartie. On veut nous faire savoir que Diko be baramina abakela parce que fembe dama mais aw hakili jigi doron ni Diko tamake jamana fe jamana tateke Diko fe Silamɛw ka tomba so no au conseil islamique au conseil tout sigilen be ACI kono mɔgɔ b'a yɔrɔ dɔn dɛ ACI kono u bɛ immeuble min na o immeuble Ghana ambassade kɛrɛfɛ gouvernement de tun b'a sara ni kalo sara ni immeuble tɛ kalo sara tɛ location so sara tɛ a courant sara bâtiment sanfɛla ni dugumala Diko y'a ka temps fɛn fɛn kɛ au conseil islamique kɔnɔ a y'a lamɛn dɛ so min bɛ Mali silamɛw bɛ engagé aw y'a mɛn ko ministre jumɛn de la ka département ministériel dɔ courant sara hali anw ka so n'o ye journaliste ka so ye an t'a bɛɛ kalama jɔn de bɛ wari b'i kun i halala wari k'a fɔ k'i b'a don yɔrɔ la yɔrɔ min ye structure publique ye Diko de tun bɛ au conseil courant sara ale de tun b'a ji sara ale de tun b'a connexion sara ale de tun b'a gardien sara pendant plus de 10 ans mɔgɔ min ye nin bɛɛ kɛ halisa i bɛna mun de fɔ ko dɔ ye mobili dɔ di Diko ma ko ka wuli o kuma la kuma in bɛɛ nana mun nɔfɛ imam tɛ mɔgɔ jaabi nka n'i y'a ye imam bɔra ka kuma wa n b'a fɔ aw ye dɛ Diko ka kuma dɔ bɛ réseaux sociaux kan bi kuma min na a bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ ye mobili di yan n m'a deli n t'a deli n ma nata la wa a b'a dɔn n tɛ nata la fo ka diɲɛ wuli an jɛra adamadenya jɛ de kan o de ye V8 ta k'a di yan a y'a di yan don min na a m'a di yan ko n bɛ ko k'a ye wa n b'a dɔn fana natalen tɛ n ka ko la a ko ko tigi tɔgɔ de ko Seydou Nantomɛ Seydou Nantomɛ ye V8 di Diko ma ka tila tuguni Baɲangara misiriba bɛ dayɛlɛ don min na a ye imam na déplacé k'a bɛɛ bonya d'a kan ni cɛ o cɛ tɛ diinɛmɔgɔ bonya e ye Ala jugu de ye donc Seydou Nantomɛ ta kɛra Diko ka kumakan kɔrɔ de bɛ ka yɛlɛ réseau kan bi comme si Diko y'a fɔ bi de ayi dɛ Diko n'est même pas à Bamako fɛn fɛn bɛ ka kɛ il n'est même pas au courant de ce qui se passe mais dɔw de sigilen bɛ ko Diko bɛ bin cogo di bubu min taara i kalifa don Diko la i b'a sɔrɔ Diko den ye Diko fɛn dɔ k'a ye kɛ den mana fɛn k'a fa ye o fɔyɔrɔ ka ca wa n'i y'a ye bubu mɛnna gouvernement kɔnɔ fo ka se bi ma a fa lawɔrɔma tɛ wa ani fa tiɲɛna ɲɔgɔn ye Diko de y'a fɔ palais de la culture la Mali bɛɛ ɲɛna yan nɔ n den don nka n'a y'a kɛ ka juguya ale ni min y'a bila yen b'u fila bɛɛ don ɲɔgɔn na a kɛra ten wa a ma kɛ ten wa aw ni ne bɛɛ an kan k'o seereya donc bi an t'a dɔn à quelle fin u bɛ imam tɔgɔ nɔfɛ u bɛ imam ka manja nɔfɛ Diko a diyara min a ma diya min ye il est l'homme le plus puissant du Mali aujourd'hui n'a ko min o bɛ kɛ Ala y'o k'a ye bi V8 tɛ ko V8 wɛrɛ dira Diko ma k'o ye V8 finman ye ko jɔn y'o di o dibaga n'a tigi ye hɔrɔn ye a man kan ka si su in na n'a ma bɔ k'a yɛrɛ yira Diko kanubagaw la n'a y'a sɔrɔ a y'a di imam ma de walima ni imam y'a deli anw tɛ jigin kuma fɔbaga la anw bɛ jigin V8 dibaga de la imam tɛ nataba ye dɛ Ala ye Diko dan ka sɔn hɔrɔnya la ka sɔn bonya la ka sɔn jigifɔ la o de la Ala ye cɛw d'a ma kɛlɛkɛ cɛw d'a ma a t'a dɔn kɛlɛkɛcɛw bɔra yɔrɔ o yɔrɔ mais an b'a f'u ye u ka continuer n'a ye imam Diko burujali u ka tɛmɛ n'a ye Diko tɛ cɛ si jaabi o de la n bɛ kuma dɔ fɔ kuma o kuma n ko Diko ka fisa ni mɔgɔ caman fa ye dɛ jamana ko la diinɛ ko la Ala kanu na wallahi Diko ye Ala teri de ye ko Diko ko V8 dira Diko ma mɔgɔ min bɛ k'o kuma fɔ dɛ o tigi yɛrɛ V8 min b'a bolo ka boli fi sabilillahi muso dɔ de den taara baara kɛ o baara tɔnɔ mobili a b'o de kɔnɔ e bɛ dɔ ta kɔnɔ e b'a la k'e bɛ dɔ ta ɲɛɲini hɔrɔnya taara min danbe taara min a man d'an ye anw ka kuma ne yɛrɛ tɛ foyi ye Diko nɔfɛ mɔgɔw cɛ la ni imam bɔra mɔgɔ minnu bɛ cɛ k'u fili kɛrɛfɛ
ne Rajdal Bala isa kaujim ba kalama pour que nga gere imam na foni ndengata ne te jate Diko ere no fe mo bala nga ne na to radio la bi nyemiri de ngome mobili jume mbuli kana akatanga dala akatala je mobili hake mi jolembe o te Diko ere o Rajdal droit ala ni an kanu maka nan deme bagaw aw ko Diko ye V8 sa e ko Diko ye V8 soro ambe bonaye ko do tume wardi Diko ma joye groupe électrogène sika ka dala natiki ma bonaye Diko ka delika na kuma ka manna ama yafama maga almami ba al Sudais olube sara kalo ladi oh ni malien doye feno ke aka dine nyamoye aka repérer aw go tokodi mega kuma suina an wasalen don dɛ mais mobili min kɔnɔ bi asumalen don dɛ ne ma ka dɔrɔmɛ kelen t'a la Rajdal kanubagaw de y'a san ni n ko sentinelle mɔgɔw ma sini n ko n bɛ nin fɛ u b'a san ye ɔ bi e bɛ wuli Diko kama an ka taa lundi nata an bɛ segin ka na su kɔrɔbayara micro kelen de don ka dankari anw ka imam na ko parce que ko dɔ ye mobili d'o ma e fana bɛ dɔ t'a kɔnɔ fi sabilillahi a tun ka di ne ye e k'i ta sa i yɛrɛ e ka sɔrɔ ka na k'i bɛ imam ta ɲɛɲini Bubu Cissé an bɛ ka makɔnɔ dɛ n'a ye hɛrɛ kɛ imam ye an b'a ɲini Bubu ka bɔ ni imam ka kumakan ye cɛsi tɛ don anw ka bɔ ni anw ye e de taara Diko bara i ye diɲɛ kuma bɛɛ fɔ e Bubu Cissé de taara Diko kumakan ta i n'a bɛnna min kɛ i taara fɔ RFI la le lendemain n'a tun ka di Diko a don a tun b'i traduit devant la cour haute cour de justice tun bɛ se k'i nɔ minɛ ka d'a kan u ko Clément da ka fɛgɛn Clément da ma fɛgɛn dɛ Bubu fana da ka fɛgɛn komi Bubu baden dɔ bɛ yen ko Léo tun kɛlen bɛ ka sara dɔ jɔ radio baarakɛla dɔ ye café noir mina dɔ ye o sara binna coup d'état kɛlen Diko ye o sara jɔ donc sisan an ka ɲɛsin Diko yɛrɛ ma k'a yɛrɛ détruire n'a bɔra min na jeliw b'a tigi ma balima dossier tun ka ca su in na Zona Reporter dossier avocat sera ma ni papier on revient la semaine prochaine n'ala y'an sijɔ ka sibiri nata kɔnɔ nɛgɛ kaɲa 16 Alcom président ka jɛ don a bɛ ɲini bɛɛ fɛ malien bɛɛ énergie bɛ ka tɔɲɔ se mɔgɔ mɔgɔ ma éclairage public ko wariw de bɛ ka yɛlɛ facture kan ka facture gonfler donc ko malien bɛɛ ka bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bourse du travail la ko conférence ba bɛ nɛgɛ kaɲa 16 16h samedi nata mais Imam Mamoud Diko ala y'i ta k'i ye i m'a ye Ɲoro Sirifukɛ a tɛ cɛ si minɛ ka tila k'i bila k'i bɛ kɛ fɛn ye ko bɛɛ kɛra yan nɔ caman taara Ɲoro buye bara u ma buye ye dɛ donc Diko le sage l'éclairé l'imam Mamoud Diko le repère des opprimés l'imam Mamoud Diko ala ka barika do i la imam ye dungare de anw b'anw yɛrɛ lajɛ kɔnɔ la jeune génération ne vois-tu pas que l'imam a ye sira don an kɔrɔ ka ban wa ah ko imam Diko il n'y a pas d'autre priorité au Mali. On n'a pas de méthode pour contrôler la transition à ne pas bouffer l'argent des pauvres contribuables. Non. Ante sirabo, sira mi mese ka bara créer jamana demsonu ka bo chômage la ay ko imam ye mobili soro togodi. Ko Diko ye mobili soro togodi. Male o munu me ka name. Ni V8 koro ba o fe bolo. Walma V8 koro ba o fe bolo aya be fra yo ma ta di Diko ma. A V8 dile Diko ma o kuma de be fobi. Ako dotara groupe électrogène sigi Diko ka dala. Aye Mali ministre ɲininga. Après la nomination des ministres, commerçant caman bɛ taa ministre ka so ka taa lajɛ fɛn min b'u ka so jɛ. A ministre i ka gazon tɛ sɔn ka ɲɛ dɛ. A ministre i den dɔ bɛ yen a mago bɛ nɔnɔmugu la vitamine tɛ nin jeli la. Fɛn bɛɛ bɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan. Mais Diko de ye priorité ye bi. Mɔgɔ min ko k'a bɛ taa ka misiri la k'a bɛ taa Ala ka so kɔnɔ k'a bɛ taa ka kuranɛ kalan. A ko Diko ka mobili sɔrɔ cogo. Diko, le peuple malien est derrière vous. Diko,
fantanw ko diko yatimaw ko diko jigitaw ko diko Mali kunafondilaw ko diko ni tete l'imam Ibrahim Boubacar Keïta c'est encore là à quoi ka dictature boli anka comme do balo fana tumbe be ga dictature kono o de jora. Merci Diko d'avoir fermé les fenêtres. Merci Diko bebeta barake ala ka barka do jamana la amenyo sura lundi wore o balma ke do rasjal ni mo munu ba fa kan wole 78 69 13 ou 16 biolon vlani sheki bioroni konoton ta ani saba ta ani woro ala kampe lundi nata kasum sago ka dossier serama nan koronendo wakati corona kasum sago be mago kasubumbala odo antara laje dajara mimbe aéroport la eno jetia lundi wara mena avocat serama ni papier kaba aforanya fana ko premier ministre mimbe 600 Mokhtar Wal Furumuso ani mogo mimbe kirila nubeka cheka du minala ambalmake ka fola du min valeur beta million binanina ko Mokhtar Wal Furumuso de be bembe bi kabe chesi so minala donc ambalmake ya wele a dossier be daele doku nata jamana ko on ko de ngo côté on te kuma minka nga on te bi mogo kande ante kuma mogo shika na masima wa ambalmake na e fenfo mi te tien jamana do mbo fana donde na priorité gage mbesi imam Mamoudi go ya donta aya bota o de ato ambalmake garanja kite akokani Seydou Touré de be kirila ko mebi ko madame Wan Awa Traoré ko keleme ki sendo kirila wa ko muso mindo ko ajelente bi ajelente sini ko bingani kala do premier ministre Furumuso donc nata ambena lundi wore alaka ambe lundi d'honneur nata amba bedaile ya alaka to nyoy Allah Muhammadu katinyo halina gele yara ambiko Allah Muhammadu katinyo halina gele yara ambiko Alakira Muhammadu yetinyo halina gele yara ambiko Allah Muhammadu katinyo halina gele yara ambiko Aminata wolodinga yetinyo halina gele yara ambiko abulai wolodinga yetinyo halina gele yara ambiko zamu kolondi yetinyo halina gele yara ambiko kausara kwa jiti yetinyo halina gele yara ambiko Allah Muhammadu halina gele yara ambiko Allah Muhammadu gati yefo nabi gele wa ambiko Mahadi buyeyo yetinyo halina gele yara ambiko alakira modinge yetinyo halina gele yara ambiko nyorongo kashirifike yetinyo halina gele yara ambiko tawiya tigiyo yetinyo halina gele yara ambiko Allah Muhammadu katinyo halina gele yara ambiko Allah Muhammadu gati yefo alina gele yawa ambiko Mamudu diko yo igatinyo halina gele yara ambiko alakira kanumba igatinyo halina gele yara ambiko Mamudu diko yo igatinyo halina gele yara ambiko sidama ya denamba igatinyo halina gele yara ambiko Mahamudu diko yo igatinyo halina gele yara ambiko jamana kukumana igatinyo halina gele yara ambiko malika kumana igatinyo halina gele yara ambiko wakwadi kukumana yetinyo halina gele yara ambiko Allah Muhammadu gatinyo halina gele yara
yara amiko Allah Muhammadu Gati for Alina Bigale Yawa Ambiko Arakira Muhammadu Yeti for Halina Gele yara amiko Allah Muhammadu Gati for Alina Bigale Yawa Ambiko La ilaha illallah Ambiko Muhammadu Rasulullah Ambiko Nama Baruda Ambiko Silamma Jahmayi Ambiko Waname Baruda Ambiko Mumini Jahmayi Ambiko Nibikuma Janina Ambiko Norongo Shirifike Ambiko Shirifi Madibuye Ambiko Habuye Haidara Ambiko Abanyalo Modinge Ambiko Sri Hamala Wududi Ambiko Allah Muhammadu Gatinyo Hadi Nabi Gede Ya Jamabiko Allah Muhammadu Gati for Alina Bigale Yawa Ambiko Miri Jonina Ambiko Apuye Konindo Ambiko Miri Jenna Ambiko Mahamudu Dikudo Ambiko Mahamudu Dikuyo Ambiko Silamaya Tememba Ambiko Mahamudu Dikuyo Ambiko Muminiya Tememba Ambiko Mahamudu Dikuyo Ambiko Rameti Undememba Ambiko Mahamudu Dikuyo Ambiko Madinyeti Undememba Ambiko Mahamudu Dikuyo Ambiko Panavalau Ladumba Ambiko Mahamudu Dikuyo Ambiko Ayati no Ladumba Ambiko Allah Muhammadu Gatinyo Hadi Nabi Gede Ya Amiko Allah Muhammadu Gatinyo Hadi Nabi Gede Ya Amiko